अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल अली हसन कुरान एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरे हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी गुजारिश होती है कि वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो पसंद आए तो जो लोग सीखना चाहते हैं उन तक मेरी वीडियो शेयर करें। वीडियो को स्किप मत किया करें, शुरू से एंड तक वीडियो को वॉच किया करें ताकि तजवीद का कोई कवायद बाकी ना रहे और आप अच्छे तरीके से कुरान पढ़ना सीख सकें। और साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस डेली आप तक पहुंच सकें और आप घर बैठे कुरान पाक सीख सकें। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का नया सबक इंशाअल्लाह। साबका सबक में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 69 मुकम्मल कर ली थी। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 70 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूंगी, फिर मैं आपको तजवीद और मुकम्मल कवायद के साथ समझाऊंगी। आपने हर बार गौर से सुनना है और अच्छे से समझ कर याद करना है। चलें बगैर देर किए ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ अब हम अपना सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। चलें अब मैं आपको इस आयत के तजवीद और मुकम्मल कवायद समझाती हूँ। क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअला में से आ रहा है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। क़ा, लाम के ऊपर पेश, लाम को हम दाल साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल के ऊपर जज़म है और जज़म वाला हरफ हमेशा एक बार अदा किया जाता है और अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है। जज़म का काम है मिलाना। दरमियान में हमज़ातुल वसल मिलाने की सूरत में हज़फ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और वाव के ऊपर भी कोई अराब नहीं है तो वाव को भी हम अदा नहीं करेंगे। लाम के ऊपर पेश है, लाम को हम दाल साकिन के साथ मिलाएंगे। दाल पर हम कलकला करेंगे, डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा। याद रखें हरूफ कलकला के 5 वर्ड में से जब भी कोई वर्ड साकिन हालत में आ जाए तो वहाँ हम कलकला करेंगे। वो 5 वर्ड कौन से हैं? क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। इन वर्ड में से जब भी कोई वर्ड साकिन हालत में आ जाए तो वहाँ हम कलकला करेंगे। अब दाल साकिन हालत में आ रहा है हरूफ कलकला के 5 वर्ड में से, तो दाल पर हम कलकला करेंगे। क़ालूद, क़ालूद। आइन के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। ऊ, क़ालू उदउ लना, लाना। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, ला। नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। ना, लाना, क़ालू उदउ लना रब्बका, रब्बका। रा हरूफ़ मुस्तअला में से आ रहा है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर और पेश आ जाए तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे। अब रा के ऊपर ज़बर आ रहा है तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। रा को हम बा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। बा मुशद्दिद के ऊपर 3 दंदाने वाली हरकत आ रही है, इसको शद कहते हैं। और जिस हरफ पर आ जाए उस हरफ को मुशद्दिद कहते हैं।
اور مشدد حرف کو ہمیشہ سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور 2 بار ادا کیا جاتا ہے۔ ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے اور ایک بار اپنی حرکت کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ اور بغیر کھینچے پڑھیں گے رب، کاف کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اس کاف کو باریک پڑھیں گے کا، ربک، یا کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے یو، با کے اوپر زبر، با کو ہم یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، یا مشدد کو ہم سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا مشدد کے نیچے زیر، یا مشدد کو ہم لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام مشدد کو ہم سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ درمیان میں نون ساکن آ رہا ہے تو نون ساکن کو ہم ادا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں جب بھی ساکن حرف کے بعد مشدد حرف آ جائے تو ہم پہلے والے حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، درمیان والا ساکن حرف ہم ادا نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جلہ، جلہ، یبیلہ، نون کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، نا، یبین لنا ربک، یبین لنا، میم کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، ما، اس ہا کو سینے سے ادا کریں گے، ہا کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے ہی، یا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے یا، ہیا، یہاں لا کی علامت آ رہی ہے تو یہاں وقف نہیں کریں گے، لا کا مطلب نہ کا ہوتا ہے، نہیں کا ہوتا ہے، تو یہاں ہم وقف نہیں کریں گے، ما ہیا، ما ہیا، ان البقرہ، ان البقرہ، نون مشدد حروف یرملون کے مجموعے میں سے آ رہا ہے تو یہاں ہم ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے، نون مشدد کو سختی اور جماؤ کے ساتھ بھی ادا کریں گے، حمزہ کے نیچے زیر، حمزہ کو ہم نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر، نون کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں درمیان میں حمزۃ الوصل حذف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، انل، اور بغیر کھینچے پڑھیں گے، انل، با کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے با، قاف اور را یہ دونوں حروف مستعلہ میں سے آ رہے ہیں تو ان دونوں کو ہم موٹا پڑھیں گے، قاف کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے قا، را کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے را، ان البقرہ تشابہ، تشابہ، تا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے تا، شین کی آواز پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، شین کے اوپر کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر آ رہا ہے تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں اوپر کی جانب کھینچ کر ادا کریں گے، شا، با کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے با، اس ہا کو سینے سے ادا کریں گے، ہا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے ہا، تشابہ، ان البقرہ تشابہ، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، عین کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے ع، لام کے اوپر زبر، لام کو ہم یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ یا لین ہے، اس کو ہم نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے، بغیر جھٹکا دیے ادا کریں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو یہ ہوتا ہے یا لین، لام یا زبر لئی جو ہوتا ہے یہ یا لین ہوتا ہے، اس کو ہم نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے، علی، نون کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، نا، علینا، علینا، آگے تو وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں ہم وقف کریں گے، جب ہم وقف کریں گے تو وقف میں بھی الف مدہ کو الف مدہ ہی ادا کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا،
वाओ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। हमज़ा के नीचे ज़ेर हमज़ा को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। नून मुशद्दिद पर हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे इन। नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के ऊपर छोटी मद्द आ रही है, मद्दे मुनफसिल जायज़, तो इसको हम 3 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इन्ना व इन्ना। हमज़ा के नीचे ज़ेर हमज़ा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे। शीन हरूफ इख्फा के 15 वर्ड में से आ रहा है, तो नून पर हम इख्फा करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। नून साकिन या तनवीन का जो इख्फा होता है उसे इख्फा हकीकी कहते हैं और बगैर खींचे पढ़ेंगे इन। शीन के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के ऊपर बड़ी मद्दा आ रही है, मद्दे मुत्तसिल वाजिब, तो इसको हम 5 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। शा कलमा एक है, उसी कलमे में असली हमज़ा आ रहा है, तो मद्दे मुत्तसिल वाजिब को हम 5 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। इंशा हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिलाएंगे। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर और पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा पढ़ेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले, अल्लाह वाले लाम से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो अल्लाह वाले लाम को हम बारीक अदा करेंगे। अब ज़बर आ रहा है तो अल्लाह वाले लाम को हम मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह, इस हा को सीने से अदा करेंगे, हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे हु। व इन्ना इंशा अल्लाहु। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम हा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे मुह। ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ता, ला मुहता। दाल के ऊपर पेश, दाल को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे दू। याद रखें, वाव साकिन से पहले जब भी पेश आ जाए तो ये होता है वाव मद्दा। ला मुहतादू। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना, ला मुहतादूना। आगे आयत आ रही है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, नून पर हम आरज़ी जज़म लगाएंगे, नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, ये वक़फ़ होगा वक़फ़ बिल अस्कान, और यहाँ मद बनेगी मद्दे आरिज़ ली सकून। इसको हम 2, 2.5, 3, 4 या 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा कर सकते हैं। याद रखें, जब भी वक़फ़ की हालत में अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या याए मद्दा आ जाएं तो वहाँ मद बनती है मद्दे आरिज़, उसको हम 2, 2.5, 3, 4 या 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा कर सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? व इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून। चलें, अब मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। क़ालू दुउ लना लना रब्बका रब्बका युबय्यिन लना युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रा तशाबह अलैना व इन्ना इंशा अल्लाहु व इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून।
صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔